عزوز سلامتانا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون نزقوان زدلنا مزيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بولو وانا وحبريتاتات نابيتو مستعانو اقدمو ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم بريزنت أمريكا دونالد جي ترامب بحبو مس إيران زررب يكايدا لخو كبلو تسمع مالو زكايدو زلخو زررب بعد أبعتي كاب زغطور سبات وطاي زفلت ويلن زبلو بريزيدنت دونالد جي ترامب ذهبوا مجلس بزملكات بسفي حوزس معكم حبريتا كليوم بتوسخي كبرى سمعتي بريزيدنت ترامب ذهبوا مجلس إيران بزرع لخونتات دخيمات ركبالا كبيد عوة عاتير نينا بزبل مجلس أبزهبوا لقوان مع خنات زينا زوطو حبريتا نترامب كونن كابيني زغطع خوين لهم ازون أمريكا مس إيران أبزكيادة تخوينات وردا كيساران عنوة سعرة زر ريبورت تزرق حير كبالهم بزعبات قداي زوت حبريتا بزرزر زسمعكم كخونيم بتخالي وقان كابز مرتو كساب حجي ترايم زي فلتو مرح إيران آيات الله مجتابا كاميني أبزهبو مجلتي نا أمريكا بقطتا أبز حلفوا ملغتن بزعبا قداي مسايلاتنان نيكولارن آيكن زراربن كبلو قرط أفليت أمير كبالو ترامب زل على دليتهم إيران أب قداي نوكلير كتدرادر مخاني فلت بزعبا زقدايون زوت مجلتي بزرزر اتسمعوا كخونيم بتخالي وقان منقستي تيبيانو حوحات بآتو جيتاچو ردا أبيلو مليسالوم آتو جيتاچو ردا زوت ومجلتي تايزبليو اتسمعوا كخوني كسام ودا تحابيركم نتنحو زرزر حبريتاتات أدمتو نابز حبريتاتات كسكركم حبيرنا نكتاتل بفلمام لعلواي مراح إيران مجتابا كاميني أهاجرهم نعاقم نيكوليرن مسائلن بعابت نقاقة كمتحلو عفليتهم بتوساخين وتهدراو معسكرات أمريكا نتي أبتو زوبا زولو زي مرقاقا بموكاز وشمت فارس أمت أيكاب أمريكا نتا كمزخونون آتن بيهم يركبالوم دونالد جي ترامب نأتوارن نيكولراو عقمن إيران نمدخام وينمتفا زنبرهم دليت سعيبهم كاميني حالم لا شيبهم يركبالهم اتوم مراحي إيرانويان عقمم نيكولرن مسائلن كم عابي هاقراو نبرت كم زقوترو وقليت أمالهم لكعكم كله دوباتنان ماينان مريتنان ايرنان نزع عقمي بصنوع كنكال خلو لينا كبلون آفليت أم يركبالهم أبزو غرب أوان أمريكا إسرائيلن أبلعلي إيران تهران أبلعلي هاقرات تزوباز وصدتو سقوم تسعيبو زتفتر نعبين وتهدراو هلوا أمريكا وقيسهم علوم نسهم ممسراتنا يوتع حيلتات أمريكا أوش متفارس كم كاند مخنيات مبتان تتاما خلاي مبرقون كم زخونا العلم علو وسيخم دما أبتو زوبان زركبو وتهدراو معسكرات أمريكا آشان قليت بمبال ازوم مدبراتنا يقزا رسوم دحنتنا يمحلاو عقمن حيلن يبلو من كبلا فليتهم علوم سلازي أمريكا دحننت آنايتي أبتو زوبازولو تقعتنياتات فتوتان كترقاقز تسفا مقبار أي كالن كبلوون أفليت أمالهم مجتبا كاميني بزعبا تاريخا ودحرا بايتا متعب بهرموز كزاربون كلو اتخبابي أبز حالف الزمنات أب عصر شدشا عسران كلتن سراويت بورتشيغال مسقاق وحاويسوم سسع بزوحات حيلتات كمز السحابة ونازخا خيرا مالوم انتخونا دحر موداتا والحلقاتيت بأمريكان إسرائيل زتبقى سخوينات هزبينت بحلتات إيران زر أيوت انعات نقحاتن تبع قالسن آدنيغو يكبلهم قليت أمالوم دعلواي مراحي مدرؤم أبزازا زمولقوان بروح عجاوش متفارس أمريكا زيت نبرلان نلمعات مجوتن بلتقنان هزبا تتقامولن كبابي كتكوني كبلون مال اختوما محلالي فمير كبالوم از خمزيلن كلو مينستر مكلخال أمريكا تخوينات بتوكس مقراز قدم مززامو اب تلفزيون اب زكيدا اخيبا كابينه منسترات انصار ايران وتهدراو عاود كم زمزغبو دحر ممكعو دحر حاده معتي ايران اب سعود عرب اب زركب وتهدراو معسكر أمريكا بمسائلاتن سبع البو نفرتن بزفصمتو متقعتي 700 مليون دولار زواغا نفاريت رادار كم زعنوتي تغليص زلوم بمشرت واشنطن دي سي زركب معاقل استراتيجيكاون اهغران مصنعت زوصو حدش مرداتا أمريكا بوان كينات كاب 2.3 بليون كساب 2.8 بليون دولار زقمت وتهدراو نوتي كمز خسرت يحبر زي بالجزيرة زتحتم تصبصاب تخوينات ب28 تلكاتيت كاب زجمبر الدحر نفلما اوان زرزر دحساس نايتوم زموتو سبات وناوتي يركبالهم ابتم اخل علويا مخاري مارك كانشان كمز بلوم زقمت كسارا ابو تهدراو معسكرات فولي نبرت حيل بحري زبصح غدات زتقال لا يكونن زبلو خوينم أمريكا بساتلايت مسلي ناب حزبن خيزرغا حكوانتا عاغتت اتماخل بساتلايت إيران زتسني غدات كغمغم كم زخاله غليص امالوم
ቀንዲ ጉድኣታት ኣብ ዝዘርዘሩሉ እዋን ድማ ኣብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት 3F-15 ዝዓይነተ ነፈርቲ ውግእ ኣብ ኩዌት ብናይ ምሕዝነታዊ ተኽሲ ከም ዝተሃረማ ገሊፆም ኣለዉ። ከምኡውን ብሓደ መጋቢት እቲ ካብ 485 ክሳብ 970 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡን ንምሳይላት ንምፅራይ ዝውዕልን ራዳር ምክልኻል ሚሳይል ታድ ከም ዝዓነው ገሊፆም ኣለዉ። ብ27 መጋቢት ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ፕሪንስ ሱልጣን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ማእኸል ትእዛዝ ኣየር ኮይኑ ዘገልግል 700 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ኢስሪን ኢሰበን ዝበሃል ናይ ራዳር ነፋሪ ኣጥፊኡ ከም ዘጥፍኦን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኢንስቲትዩት ዶሃ ፕሮፌሰር ፀጥታ ወታደራዊ መጽናዕትን ዑመር ኣሹር ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘካየዶ ምርጫ ፖለቲካዊ ዋጋ ንኸይከፍልን ነቲ ዝበፅሐ ጉድኣት ብንጹር ኣይገለጾን ክብል ገሊፆም ኣለዉ። ኣሜሪካ ከምቲ ኣብ ቪየትናም ኣፍጋኒስታን ዝገበረቶ ገና ጊዜያዊ ወታደራዊ ዓወታት ከተመዝግብ ትኽእል እኳ እንተኾነት ስትራቴጂካዊ ክሳራታት ከጋጥማ ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እቶም ፕሮፌሰር ወሲኾም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ቁፅሪ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብቲ ኣብ 2003 ንዒራቅ ንምውራር ዝተጠቕመሉ ቁፅሪ ሰራዊት 10 ከም ዘይኮነ ገሊፆም ኣለዉ። ኢራን ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ንመጻበ ሆርሙዝ ምዕጋታ ንሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዘይተጸበየ ብድሆም ከም ዘቕረበሉ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣሜሪካ ብ13 ሚያዝያ ኣብ ወደባት ኢራን ናይ ገዛ ርእሳ ናይ ባሕሪ እገዳ እኳ እንተገበረት ካንሲያን ግን እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ድልውነት ከም ዘይብላ ዘርኢ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ። ፕሮፌሰር ኣሹር ስሩዕ ወታደራዊ ዓቕሚ ኢራን ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣዝዩ ከም ዝተዳኸመ ዝገለጹ ኮይኖም ኣሜሪካ እውን ብኢራን ሓያለ መጥቃዕትታት ከም ዝወረዳ ኣፍሊጦም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ ብዛዕባ ውጥረን ኩናትን ምስ ኢራን ኣብ ኦቫል ኦፊስ ዋይት ሃውስ ሓድሽ ሓበሬታ ዝሃቡ ኮይኖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መግለፂኦም ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ኢራን ዘመዝገበቶ ወታደራዊ ዓወት ኣስታ 82 ሚእታዊት ካብ ትካላት መፍራይ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ከምኡውን 9 ሚእታዊት ትካላት ሚሳይላት ዓኒኡ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ወሲኾም ድማ ብዙሓት ሚሳይላቶም ዘይጠቕሙ ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ዘጋጠመ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ኢራናውያን ስምምዕ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ንህሉ ኩነታት ኣሜሪካ ብዝምልከት ዋላ እኳ ኣብቲ ገሊኦም ኩናት ዝብልዎ እንተሃለና ሎሚ ዕዳጋ ኣክስዮንና ኣብ ሓድሽ ዝለዓለ ደረጃ ዕብየት በፂሕ ኣሎ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ኤስኤንዲፒ ኢንዴክስ ኣብ ክብረ ወሰን ዝለዓለ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ዝበሉ ትራምፕ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ምስ ኢራን እተካየዶ ዘላ ኩናት ምስ ተዛዘመ ዋጋ ነዳዲ ክወርድ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ መግለፂኦም ዘይተጸበይናዮ ርእይቶ ዝሃቡ ኮይኖም ብዛዕባ ተሳትፎ ሃገራዊት ጋንታ ኢራን ኣብቲ ዝመጽእ ሓጋይ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ፊፋ ተሓቲቶም ጽቡቕ ኣለኹ ዝብል መልሲዮም ክብ ተሰሚዖም ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወታደራዊ ስግምቲ ካብ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዳግማይ ክጀምር ከም ዝኽእል ዝሕብር ምልክታት እንኳ ተዘይሃለወ እዚ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ ንዝፍጻሙ ፍጻመታት ስግኣት ኮይኑ ተንጠልጢሉ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ እቲ ስምምዕ ምኩራዝ ተኽሲ ክፉት ምዃኑን ነቲ ስምምዕ ክቕጽልዎን ኣይክቕጽሉን ክውስኑ ምዃኖም ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ቀጺሉ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ካብ ኣማኸርቲ ወታደራውያን ስላዮምን ብዝተፈላለየ ኣመረፅታት ከም ዝቐርቡ ዘጠራጥር ኣይኮነን ተባሂሉሎም። እቲ ተኽሲ ዶ ምባል እንተዘይተናዊሑ ስጉምቲ ውሱን ወታደራዊ ስጉምቲ ወይ ዝተጠናኸረ ቁጠባዊ ስጉምቲ ከጠቓልል ከም ዝኽእል ንጹር ምዃኑ ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዝተፈላለየ ኣማራፅታት ይገጥሙ ከም ዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበሉ ተንተንቲ ይኹን እምበር ነቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ብዝምልከት ንሶም ጥራሕ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዝገብሩ ዝፍለጥ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢራን ስምምዕ ትገብር ኣዝያ ሃቀውታ ከም ዘለዋ ክገልጹ ተሰሚዖም ኣለዉ። ንነዊሕ እዋን ብከቢድ ከም ዝተጎድአት እውን ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም። ይኹን እምበር ክሳብ ዝደልይዎ ወይ ዝወሰኑሉ ግዜ ብትዕግስቲ ክጽበዩ ከም ዝኽእሉ ዝገልጽ መርገፂኦም እውን ከንጸባርቑ ጸኒሖም እዮም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተገብረ ቁጠባዊ እገዳ ምዕጋት ወሽመጥ ሆርሙዝ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባት ትካላት ዝተገብረ እገዳ ነቲ ኣብ ልዕሊ ቴህራን ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጢ ከም ዘሐይሎም ምሉእ እምነት ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ዘሎ። ብኻልእ ወገን ኢራን ነቲ ጸቕጢ ተጻዊራ ከም እትቕጽል ዘርኢ መርትዖታት እኳ እንተሃለወ እዚ ጸቕጢ ኣብ መወዳእታ ንኢራን በመሰረት ድሌት ቅድመ ኩነት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናብ ማኣዲ ድርድር ክትመጽእ ከም ዘገድዳዮም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኣምኑ እንተወሓደ ካብቲ ህዝባዊ መግለፂታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ስትራቴጂኦም ክሰርሕ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ጽኑዕ እምነት ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ዘሎ።
እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብመሰረት ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ሮይተርስን ኣሶሺየትድ ፕሬስን መምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከም ዘብቅዐ ይእውጅ ከም ዘሎ እዮም ኣፍሊጦም ዘለዉ። ብሰንኪቲ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሚያዝያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምኩራዝ ተኽሲ እቲ መምሕዳር ነዚ ተጠቒሙ እቶም ፕሬዚዳንትን ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ኮንግረስ ፍቓድ ምሕታት ከም ዘየድልዮም ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መምሕዳር ትራምፕ ትማሊ ሐሙስ ምሸት ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዝጀመረ ግጭት ምስ ኢራን ሕጂ ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። እቶም በዓል ስልጣን መብርህ ክቡን ከለዉ ክልቲኦም ወገናት ብ7 ሚያዝያ ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሐ ተኽሲ ዶ ምባል ተሰማሚዖም ካብ ስዑድ ጀሚሩ ድማ ተናዊሑ ካብ 7 ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣሜሪካን ኢራንን ዝኾነ ይኹን ምልዋት ተኽሲ ኣይተረኣየን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ከምቲ ኤፒ ዝጸብጸቦ እቲ መምሕዳር ነዚ ምኽንያት ኣብ 2011 ሂቡ ንሱ ነቲ ናይ 1973 ሕጊ ስልጣን ኩናት ካብ ምትግባር ተቖጢቡ ከም ዘሎን እዚ ሕጊ ብንጹር ዝገልጽ ሓደ ፕሬዚዳንት ንልዕሊ 60 መዓልታት ዝጸንሕ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ኮንግረስ ወግዓዊ ፍቓድ ክሓትት ከም ዘለዎም እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ብመሰረት እዚ ሕጊ እውን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክሳብ ሎም ዓርቢ መበል 60 መዓልቲ ኩናት ንኩናት ኣንጻር ኢራን ፍቓድ ኮንግረስ ክሓቱ ወይ ድማ ነቲ ኩናት ከብቅዕ ነይርዎም ይብሉ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ንትራምፕ ንኩናት ኢራን ወግዓዊ ፍቓድ ክሓትት ጸቕጢ ክገብሩ ከም ዝጸንሑ እውን ኤፒ ጸብጺቡሎም። እዞም ሪፐብሊካን ኣብ ልዕሊ ቴህራን ግዝያዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክድግፉን ከለዉ እቲ ኩናት ክነዋሕ እንተኾይኑ ግን ተሳትፎን ምጽዳቕን ኮንግረስ ከም ዘድሊ ጽኑዕ መርገጽ ኣለዎም። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ዝቐረበ እዋን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጂ ትራምፕ ናብ ቻይና ዘካይድዎ መገሻ ንኩናት ኢራን ብዝምልከት ኣብ ዝወስድዎ ውሳነታት ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ይሕብር ኣለዋ። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ንኤምቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ትራምፕ ኣመራጺታቶም ኣንጻር ኢራን ኣብ ዝመዝንሉ ዘለዉ እዋን ጉዕዞ ቻይና ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣብ ግምት ዝኣተወ ምዃኑ ገሊጹሎም። እቲ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ ነቲ ኣብ መጀመርታ ኩናት ብኣሜሪካ ዝተናውሐ ሕጂ ድማ ን14-15 ግንቦት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ጉዕዞ ናብ ቻይና ከናውሖ ከም ዘይደሊ ምኽንያቱ ድማ ቀዳምነት ዝወሃቡ ጉዳይ ከም ዝኾነ ኣብርሂሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ዘኒውዮርክ ታይምስ እቲ ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ወደባት ኢራን ዝተገብረ ድርብ እገዳ ቅድሚ እቲ ኣዝዩ ትጽቢት ዝተገብረሉ ጉዕዞ ቻይና ነቲ ኩነታት የተሓላሊኽወሎም። ቤጂንግ ነቲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ሃናፂ ተራ ክትጻወት ከም እትደሊ ብተደጋጋሚ እኳ እንተገለጸት፣ መምሕዳር ትራምፕ ግን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ቻይናውያን መጻረዪ ነዳድን ኩባንያ መራኸብን ብእገዳ ኣሜሪካ ነዳዲ ኢራን ዝነግዳ እገዳ ኣንቢሩ ይርከባሉ። ቻይና ከም መብዛሕትአን ጎረባብቲ ዝበዝሕ ነዳዲ በቲ ካብ መጀመርታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብዓብኡ ተዓዝዩ ዝጸንሐ መጻብ ሆርሙዝ ኣቢላያ ተእትዎም። እዚ ድማ ነቲ ኩነታት ኣጸጋሚ ገይርዎ ዝርከባሉ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ኣመራርሓታት ሕወሓት ንኽዘራረቡ ዝቐረበሎም ሕቶ ዳግማይ ከም ዝነጸግዎ ተሰሚዕሎም። መንግስቲ ፌደራል ምትእትታው ንኽገብር ሕቶ ኣቕርቡ ብዝብል ንጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ከም ዝሓተቱ እውን ተሰሚዕሎም። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንሕወሓት መግለጺ ኣውጽኦም ይርከባሉ። ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቦ ወንበር ሰልፊ ብልጽግና ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተረፍ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ክንዲ ብዛዕባ ሰላም ብዛዕባ ኩናት ይዛረባሉ ብምባል ነቲ ጉጅለ ብፖለቲካ መዳይ ባንክሮስ ክብሎ ነቒፎም ኣለዉ። ኣቶ ጌታቸው ነዚ ዝገለጹ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኣቶ ኣዲስ ኣለም ባሌማ ኣብ ቀረባ እዋን ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዘቕረብዎ ድምፂ መሰረት ብምግባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ እዩ። ነዚ ናይ ኣዲስ ኣለም ባሌማ ናይ ድምፂ ቅዳሓት ናባኹም ኣብፂሕና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ከምቲ ኣብ ጽሑፍ ዝተገልጾ ኣብቲ ብድምፂ ዝተቐድሐ ትግራይ ካብ ፖለቲካውን ስትራቴጂካውን ተነጽሎ ኣወፅያ ምስ ካልኦት ናይ ውሽጢ ዓዲ ዕጡቓትን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓዊሱ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምሕዝነት ፈጢራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ግጭት ክትኣቱ ከም ዝኽእል ዘመላኽት ነይሩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብተወሳኺ እቲ ጉጅለ ስለ ሰላም ክብል ትዕግስቲ ከም ዝነበረ እውን ኣቃሊዕሎም። ሕጂ ግን ምስ ሓይልታት ጥምረት ብሓባር ወታደራዊ ኣማራፂ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙ መንግስቲ ሱዳን ድማ ወደባት ሱዳን መስመራት ሎጂስቲክ ክጥቀሙ ከም ዝፈቐደሎም እዮም ገሊጾም ዘለዉ። ነዚ ድማ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘይሓለፍነታውን ቁልዕ ፖለቲካዊ ምግፋዓን ክብል እዮም ኮኒኖምዎ ዘለዉ። እቶም ናይ ቀደም መራሒ ሕወሓት ካብ ኩናት ወፃኢ ካልእ ቋንቋ ከም ዘይርድኡን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ምስ ዝገጥሞም ሕጂ እውን ናብ ስምዒት ኩናት ከም ዝምለሱን እቶም ኣቦ ወንበር ኣመላኺቶም ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዳግመ ህንፀት ምርግጋእ እምበር ኣረጊት ጭርሖታት ሓዱሽ ኩናት ምሕዝነት ከም ዘይደሊ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ዳግማይ ናብቲ ኩናት መታው ንትግራይ ናብ ንቡር ከም ዘይመልሳን ኣብ ክንድኡ ናይ ግጭት ዞባ ከም ዝገብራን እዮም ኣስሚሮም ዘለዉ። ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ነቲ ጠመንጃ ስቕ
ኣቢሉ እሱራት ንበዓል ኣዲስ ዓለም ሓዊሱ ከም ዘፍትሕን መሰረታዊ ኣገልግሎት ከም ዘጀመረን ዘዘኻኸሩ ኣይተ ጌታቸው ክሳብ ሕጂ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ምምላስ ተመዛበልቲ ግዛኣታዊ ጉዳያትን ኣብ ውሽጢ እዚ ስምምዕ መሰረት ሕገ መንግስቲ ክፍታሕ ከም ዘለዎም የማስሚሮም ዘለው ኣብ መወዳእታ መራሕቲ ሕወሓት ብዛዕባ ኩናት ምዝራብ ኣቋሪጦም ነቲ ዝተጎደ ሕብረተሰብ ናይ ምፍዋስ ክቡር ስራሕ ክጅምሩ እውን መኺሮም ኣለው እዞም መራሕቲ ግን ሕጂ እውን በቲ ዝኸፍአ ሕማም ዕሽነት ይሰቃዩ ኣለው ክብሉ ድማ ኣብ መወዳእታ ነቒፎም ይርከቡ ኣለው በኣርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዝደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም